डीप न्यूज आवर से मैं हूं फातिमा राना। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद कचहरी में वकला चैम्बर्स गिराने से रोक दिया। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी, आइंदा समाअत तक इंतजामिया कोई कार्रवाई न करे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि दबाव न डालें, अदालत किसी के दबाव में नहीं आएगी। वकला को अवामी मुकामात पर कब्जा नहीं करना चाहिए, ऐसी हरकतें वकला को जेब नहीं देती। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। सियासी जमातों से मुशावरत, सदर और गवर्नर सेनेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। सियासी जमातें और उम्मीदवारान कवानीन पर अमल दरामद करेंगी। किसी सरकारी इदारे या मुलाजिम से किसी तरह की इमदाद हासिल नहीं करेंगे। अवाम के लिए बुरी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत में 20 रुपए इजाफे की तजवीज़। 1 मार्च से ओगरा ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का इशारा कर दिया। समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतों का तयन 30 रुपए फी लीटर लेवी की बुनियाद पर किया गया। पाक भारत जंग बंदी पर अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा, पाकिस्तान और भारत की तरफ से जारी मुश्तरका बयान से हौसला मिला। अमेरिका ने भी जंग बंदी से मुतालिक पाकिस्तान और भारत के मुश्तरका एलामिये का खैर मकदम किया। भारत पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल कराने में नाकाम रहा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हमने कानून साजी समेत भरपूर काविशें की। पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ संजीदा है। FATF ओवरसीज फायर मुआहदे के हवाले से 27 में से 24 पॉइंट्स पर पाकिस्तान की मुकम्मल अमल दराम का मुतरफ है। इक़दामात के बायस पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला जा सकता। वफाकी वजीर हमाद अजहर की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। FATF को भारत ने अपने मज़मूम अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। अया हो चुका भारत खुद दहशतगर्दों की माली मुआवनत में मुलव्वस है। FATF के लिए पाकिस्तान ने मिसाली कारकर्दगी का मुजाहरा किया। FATF के लिए पाकिस्तान ने मिसाली कारकर्दगी का मुजाहरा किया। कतर LNG कीमत कम करने पर रजामंद, $2 अरब बेचेंगे। कतरी हुकूमत LNG की कीमत $11 फी MMBT से कम करके $9 करने पर रजामंद। कतर के वजीर तवानाई साद बिन शरीद अल काबी ऐवान वजीर आजम में मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी इस मुआहदे पर नजरसानी के लिए मुतहर्रिक रहे। वज़ारत तवानाई की बिजली की पैदावार का मंसूबा खत्म करने की सिफारिश। बैरूनी फंडिंग से चलने वाले जामशूर पावर प्लांट के यूनिट 2 पर काम रोक देने की सिफारिश। वज़ीर इक़्तिसादी अमूर खुसरू बख्तियार के ज़ेरे सदारत इजलास। $2.8 अरब लागत के मुश्किलात से 246 एनर्जी प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया गया। ऑपोजिशन की सियासी मुनाफकत हर रोज अया हो रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और सेनेटर शिबली फराज ने अपने ट्वीट में कहा कि कल तक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज करने वाले आज इस इदारे के हामी बन गए। बार बार मौक़िफ़ बदलना और अपने ही बयानिए की नफी करना ऑपोजिशन की पहचान बन गया है। जेल में गलने सड़ने नहीं दे सकते। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने हमदा शहबाज की रिहाई का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने फैसले में करार दिया कि मुल्ज़मान को प्रोसिक्यूशन के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। 24 फरवरी को हार्डशी बुनियाद पर दरखास्त जमानत मंजूर की थी। सिंध असेंबली इजलास में हुकूमत और अपोजिशन अरकान की झड़प। पीपल्स पार्टी के अरकान तैमूर तालपुर और बुरहान चांडियों की अपोजिशन अरकान पर हमले की कोशिश की। वक्फा दुआ के दौरान ऐवान में हुकूमत और अपोजिशन अरकान में तल्खी हुई। तैमूर तालपुर की धमकी, कहा इधर आओ तुम्हें बताता हूँ। PTI के उमर उमरी ने बुरहान चांडियों को आगे बढ़ने से रोका। कोरोना ने मजीद 32 अफराद की जिंदगी छीन ली। 24 घंटे के दौरान 1541 नए मरीज। अब तक 88,73,741 अफराद के टेस्ट किए गए। 24 घंटों के दौरान 41,849 नए टेस्ट किए गए। 5,42,393 मरीज सेहतियाब। 1,558 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मारगला हिल्स पर आग लग गई। इस्लामाबाद में सैदपुर विलेज के वाइल्ड लाइफ के अमले ने आग पर काबू पा लिया। इन दिनों परिंदों की अफजाइश नजर का मौसम है। मारगला हिल्स पर लगने वाली आग से परिंदों की अफजाइश पर बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं। ताहम अब सूरत हाल काबू में है।
हेड लाइन्स आपने जानी, बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। अवाम के लिए बुरी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत में 20 रुपए इजाफे की तजवीज। यकम मार्च से ओगरा ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का इशारा कर दिया। समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल। पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतों का तयन 30 रुपए फी लीटर लेवी की बुनियाद पर किया गया। जराये का कहना है कि समरी में पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 20 रुपए 7 पैसे इजाफे, डीजल की कीमत में 19 रुपए 61 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज दी गई है। मौजूदा लेवी की बुनियाद पर पेट्रोल और डीजल की कीमत में 6 रुपए लीटर इजाफा बनेगा। फी लीटर पेट्रोल पर मौजूद आयद लेवी 17 रुपए 97 पैसे और फी लीटर डीजल पर मौजूद आयद लेवी 18 रुपए 36 पैसे है। कीमतों में रद्दोबदल का फैसला वजारत खजाना और वजीर आजम की मुशावरत से होगा। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। सियासी जमातों से मुशावरत, सदर और गवर्नर सेनेट इलेक्शन मुहिम में हिस्सा नहीं लेंगे। सियासी जमातें और उम्मीदवारान कवानीन पर अमल दरामद करेंगे। उम्मीदवारान और उनके हमायती किसी सरकारी इदारे या मुलाजिम से किसी तरह की इमदाद हासिल नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के लिए सियासी जमातों, उम्मीदवारों, इलेक्शन एजेंट्स और पोलिंग एजेंट्स का ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। इस्लाम, नजरिया, पाकिस्तान के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा या राय नहीं दी जाएगी। तमाम जमातें और उम्मीदवारान इलेक्शन कमीशन की साख को नुकसान पहुंचाने से गुरेज करेंगे, वरना तौहीन के मुरतकब होंगे। किसी किस्म की करप्ट या गैर कानूनी सरगर्मियों का हिस्सा नहीं बना जाएगा। तमाम उम्मीदवारान इंतखाबी अखराजात रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा कराने के पाबंद होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद कचहरी में वकला चैम्बर्स गिराने से रोक दिया। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी, आइंदा समाअत तक इंतजामिया कोई कार्रवाई ना करे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि दबाव ना डालें, अदालत किसी के दबाव में नहीं आएगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने वकला के गैर कानूनी चैम्बर्स गिराने के हुक्म के खिलाफ अपील पर समाअत की। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि रोस्ट्रम से पीछे हट जाएं। सब लोग आगे क्यों आ गए? क्या आपको आवाज नहीं आ रही? हम वकला को अच्छी तरह जानते हैं, हम भी वकील रह चुके हैं। ये काम कभी नहीं करेंगे जहां कुछ वकील इकट्ठे होते हैं, कुछ उल्टा बोलते हैं और करते हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि ये क्या तरीका है जहां 4 वकील जमा हो, माइक्रोफोन उठाकर तकरीरें शुरू कर दी। वजीर आजम का एक रोजा दौरे पर लाहौर, वजीर आला पंजाब से मुलाकात। वाल्टन में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। वजीर आजम ऐवान वजीर आला में मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करेंगे। इमरान खान को वजीर आला उस्मान बुज़दार सूबे के इंतजामी और सियासी अमूर पर ब्रीफ करेंगे। वजीर आजम को हुकूमत पंजाब के फर्द डिजिटलाइज करने के मंसूबे पर ब्रीफ दी जाएगी। इमरान खान को कम आमदनी वाले फर्द के लिए हाउसिंग मंसूबे पर ब्रीफ किया जाएगा। वजीर आजम को पंजाब में नए बल्दियाती निज़ाम पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। भारत पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में शामिल कराने में नाकाम रहा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हमने कानून साजी समेत भरपूर काविशें की। पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ संजीदा है। FATF ओवरसीज फायर मुआहदे के हवाले से 27 में से 24 पॉइंट्स पर पाकिस्तान के मुकम्मल अमल दरामद का मुतरफ है। रवां साल जून तक हम बकिया 3 पॉइंट्स पर भी अमल दरामद कर लेंगे। पाकिस्तान ने ये इकदाम सिर्फ FATF के लिए नहीं बल्कि अपने कौमी मकासद में किए हैं। हमने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में भारी कीमत चुकाई है। भारत FATF को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। FATF इजलास में 13 ममालिक ने पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। वजीर खारजा ने मजीद कहा कि DGMO का राब्ता ओवरसीज फायर मुआहदे की पासदारी पर आमादगी मस्बत कदम है। अपोजिशन की सियासी मुनाफकत हर रोज अय्यां हो रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और सेनेटर शिबली फराज ने अपने ट्वीट में कहा कि कल तक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज करने वाले आज इस इदारे के हामी बन गए। बार बार मौक़िफ़ बदलना और अपने ही बयानिए की नफी करना अपोजिशन की पहचान बन गया है। शिबली फराज का कहना था कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, आंटा मेरे बाप का। अपोजिशन के लिए वही फैसले काबिल कबूल हैं जो उनकी मंशा के मुताबिक हों। इलेक्शन जीते तो शफाफ और मुनसफाना, हार गए तो धांधली का ववेला। साबित हुआ कि इमरान खान के दौर में इलेक्शन कमीशन आजाद, खुद मुख्तार और फाल है।
اقدامات کے باعث پاکستان کو اب بلیک لسٹ میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ وفاقی وزیر حماد اظہر کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس۔ FATF کو بھارت نے اپنے مذموم عزائم کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ عیاں ہو چکا بھارت خود دہشت گردوں کی مالی معاونت میں ملوث ہے۔ FATF کے حوالے سے پاکستان نے مثالی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ FATF کے 27 الیکشن پلان میں سے 24 مکمل کر لیے۔ کوشش ہے جون میں FATF ایکشن پلان کے 27 نکات مکمل کر لیں۔ 3 اہداف رہ گئے ہیں، وہ بھی جلد پورے کر لیں گے۔ کورونا کے باوجود ٹارگٹ کو ہم نے بڑی حد تک پورا کیا۔ حکومت ملی تو ٹاسک تھا پاکستان کو بلیک لسٹ ہونے سے بچایا جائے۔ FATF کی طرف سے دیے گئے ٹاسک کو 90% مکمل کر لیا۔ وزارت توانائی کی بجلی کی پیداوار کا منصوبہ ختم کرنے کی سفارش۔ بیرونی فنڈنگ سے چلنے والے جامشور پاور پلانٹ کے یونٹ 2 پر کام روکنے کی تجویز۔ وزیر اقتصادی امور خسرو بختیار کے زیر صدارت اجلاس۔ $2.8 ارب لاگت کے مشکلات سے دوچار 6 انرجی پروجیکٹس کا جائزہ لیا گیا۔ وزارت توانائی نے قومی رابطہ کمیٹی سے کہا کہ 660 میگا واٹ کے جامشور پاور پلانٹ کے یونٹ 2 کا منصوبہ ترک کر دیا جائے، جس پر کوئی پیش رفت نہیں ہو پا رہی۔ اس ایونٹ کی تعمیر کے لیے $30.4 کروڑ قرض لیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق یونٹ 2 کی تعمیر روک دینے کے باوجود یونٹ 1 سے پیدا کی جانے والی بجلی کی لاگت سائیوال پاور پلانٹ سے کم ہوگی۔ پچھلے 7 سال میں پاور ڈویژن اراضی سے متعلق معاملات ہی طے نہیں کر پایا۔ سندھ اسمبلی اجلاس میں حکومت اور اپوزیشن ارکان کی جھڑپ۔ پیپلز پارٹی کے ارکان تیمور تالپور اور برہان چانڈیو کی اپوزیشن اراکین پر حملے کی کوشش۔ وقفہ دعا کے دوران ایوان میں حکومت اور اپوزیشن ارکان میں تلخی ہوئی۔ تیمور تالپور کی دھمکی، کہا ادھر آؤ تمہیں بتاتا ہوں۔ PTI کے عمر عمری نے برہان چانڈیو کو آگے بڑھنے سے روکا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رکن سندھ اسمبلی خرم شیر زمان نے کہا ایمان کو کتے نے کاٹا، جس سے ان کا انتقال ہوا۔ سندھ میں آج کل کتوں کا راج ہے۔ خرم شیر زمان کے ریمارکس پر حکومتی ارکان نے شدید احتجاج کیا۔ صوبائی وزیر برائے ایکسائز مکیش کمار چاولہ نے کہا بیٹھ جاؤ اور اپنی زبان پر قابو رکھو۔ ایوان میں اپوزیشن رکن کے ساتھ دھمکی آمیز رویہ بھی اپنایا اور اپوزیشن رکن خرم کو کتا کہہ دیا۔ جیل میں گلنے سڑنے نہیں دے سکتے، لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے حمدہ شہباز کی رہائی کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے فیصلے میں قرار دیا ملزمان کو پروسیکیوشن کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ 24 فروری کو ہارڈشپ بنیاد پر درخواست ضمانت منظور کی تھی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ ٹرائل کورٹ کی آرڈرشپ سے لگتا ہے کہ درخواست گزاران ہر پیشی پر موجود ہوتے ہیں۔ اگر کبھی وکیل نہ آئے تو اس کا قصوروار درخواست گزار نہیں ہوتا۔ وکلا کی احتساب عدالت میں عدم حاضری ہائی کورٹ یا اعلیٰ عدلیہ میں پیشی کے باعث ہوئی۔ حمدہ شہباز کیس کے مرکزی ملزم نہیں ہیں اور ان کا کیس شہباز شریف کے برابر نہیں ہے۔ ملزمان سماعت کے دوران ٹرائل کورٹ کے روبرو باقاعدگی سے پیش ہو رہے ہیں۔ قطر LNG قیمت کم کرنے پر رضامند، $2 ارب بیچیں گے۔ قطری حکومت LNG کی قیمت $11 فی MMBT سے کم کر کے $9 کرنے پر رضامند۔ قطر کے وزیر توانائی سعد بن شرید القابی ایوان وزیر اعظم میں معاہدے پر دستخط کریں گے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی اس معاہدے پر نظر ثانی کے لیے متحرک ہیں۔ پاکستان اور قطر کے درمیان 2016 میں LNG کی فراہمی کا 15 سالہ معاہدہ ہوا تھا، جس کی مالیت $15 ارب سے زائد تھی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اقتدار سنبھالنے کے بعد اپنے پہلے دورہ قطر کے دوران امیر قطر سے اس معاہدے پر نظر ثانی کرنے کی درخواست کی تھی۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی پس منظر میں رہتے ہوئے اہم ترین کردار ادا کیا۔ سفارتی حلقوں کے مطابق اس نئے معاہدے سے پاکستان اور قطر کے برادرانہ تعلقات میں مزید مضبوطی پیدا ہوگی۔ کورونا نے مزید 32 افراد کی زندگیاں چھین لیں۔ 24 گھنٹے کے دوران 1541 نئے مریض۔ اب تک 88,73,741 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 41,849 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ 5,42,393 مریض صحتیاب۔ 1,558 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ اب تک اموات کی تعداد 12,804 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 5,77,482 ہو گئی۔ پنجاب میں 1,70,222، سندھ میں 2,57,408، خیبر پختونخوا میں 71,728، بلوچستان میں 19,035، گلگت بلتستان میں 4,956، اسلام آباد میں 44,032، جبکہ آزاد کشمیر میں 10,101 کیسز رپورٹ ہوئے۔
مارگلا ہلز پر آگ لگ گئی۔ اسلام آباد میں سیدپور ولیج کے وائلڈ لائف کے عملے نے آگ پر قابو پا لیا۔ ان دنوں پرندوں کی افزائش نسل کا موسم ہے۔ مارگلا ہلز پر لگنے والی آگ سے پرندوں کی افزائش پر برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، تاہم اب صورتحال قابو میں ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ترجمان کا کہنا تھا کہ مارگلا پہاڑیوں میں لگی آگ پر قابو پانے کے لیے ایک ایئر فورس اور 2 ہیلی کاپٹرز نے حصہ لیا۔ سب سے پہلے بری امام کی پہاڑیوں میں بھڑکنے والی آگ کو بجھانا لازمی تھا، کیونکہ آگ پہاڑوں سے متصل آبادی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اگر اس پر قابو نہ پایا جاتا تو کسی بڑے سانحے کا خدشہ تھا، تاہم اب صورتحال قابو میں ہے۔ پاک بھارت جنگ بندی پر اقوام متحدہ اور امریکہ کا خیر مقدم ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گیوتریس نے کہا، پاکستان اور بھارت کی طرف سے جاری مشترکہ بیان سے حوصلہ ملا۔ امید ہے دونوں ممالک میں مزید بات چیت کی راہ ہموار ہوگی۔ امریکہ نے بھی جنگ بندی سے متعلق پاکستان اور بھارت کے اقدام کو سراہا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس جین ساکی کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم دونوں ملکوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ اس پیش رفت کو مزید آگے بڑھائیں۔ LOC پر جنگ بندی جنوبی ایشیا میں امن اور استحکام کے لیے مثبت پیش رفت ہے۔ جنوبی ایشیا میں وسیع تر امن اور استحکام ہم سب کے مفاد میں ہے۔ گزشتہ روز پاکستان اور بھارت کے درمیان LOC اور دیگر سیکٹرز پر سیز فائر کی خلاف ورزی نہ کرنے پر اتفاق ہوا تھا۔ ڈیو نیوز آج سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے وزٹ کریں divtv.tv